Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa alihi wa ashabihi wa man ittabahu da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga ini kita masih bersama Syekh Dr. Ali Ibrahim, dan insyaallah bersama beliau kita akan membahas tema yang sebelumnya, yakni tentang gambaran-gambaran keagungan Rasulullah SAW serta kemuliaan dan keutamaannya. Dan ini sesi kedua kita pada tema yang sama. Dan beliau Syekh Ali Ibrahim insyaallah akan menyampaikan tema ini dengan sangat bijaksana dan akan diringkas. Dan marilah kita berikan perhatian, pinjamkan telinga, pendengaran kita dan perhatian kita untuk menyimak tentang keutamaan dan keagungan Rasulullah SAW. Fal yatafaddal syekhana masyhura maskura. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطاهرين إلى يوم الدين. ما زال الحديث مستمرا في سلسلة من الحلقات حول صور من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف التي يمكن أن يتخلق بها المسلم في حياته فيصل إلى بر الأمان وإلى رضا الرحمن، ونسأل الله الهداية لنا جميعا والسير خلف الحبيب محمد وعلى منهجه، اللهم أمين يا رب العالمين. إن من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرت وتفكرت، علمت بالعقل قبل النقل، أي علمت بعقلك قبل أن تقرأ في كتاب أنه أفضل خلق الله على الإطلاق. يبقى لو نظرت في سيرة النبي علمت بالعقل قبل النقل أنه أفضل خلق الله على الإطلاق. لماذا؟ جاء في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسع الناس صدرا، كان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا، وكان أصدق الناس قولا، وكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس جانبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصخاب ولا فحاش ولا لعان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويدعو لمن أساء إليه بالهداية، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وكان لا يزداد مع كثرة الجهل إلا حلما. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أو أبعد الناس منه. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وكان لا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله في الأرض، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يمدحه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Bersama Rasulullah, dengan meneladani Rasulullah, kita berjalan di belakangnya Rasulullah,
meniru dan mencontoh, serta benar-benar berusaha meniru atau menauladani segala gerak-geriknya, maka ini adalah jalan petunjuk dan jalan hidayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dengan akal kita, ketika kita telah membaca sirahnya, kita membaca kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW dari awal beliau dilahirkan sampai akhir wafatnya Rasulullah SAW, maka kita akan temukan, maka akan kita keluarkan sebuah kesimpulan dengan akal kita, hanya dengan akal kita, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling unggul, memiliki keutamaan-keutamaan yang hebat. Kita belum lagi merujuk kepada dalil-dalil yang Allah berikan melalui dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Hanya dengan akal kita mempelajari, membaca kisah sirah nabawiyah, maka kita akan berpikir secara logis bahwa adalah Rasulullah sosok dan kepribadian yang sangat mulia. Ketika kita tinjau dalil-dalil, baik dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan salah satunya sifat Rasulullah SAW, kana ausa'an nasi sadran. Dia, Rasulullah, adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa asdaqan nasi qaulan, orang yang paling jujur. Wa alyan nasi janiban, dan orang yang paling lemah dan lembut. Tidaklah Rasulullah orang yang bertutur kata kotor, tidaklah dia melaknat, tidaklah dia mencaci maki, dan tidaklah dia mendengki. Dan jika dipilihkan antara dua hal, tidaklah Rasulullah kecuali memilih yang paling mudah, kecuali jika hal tersebut adalah dosa. Dan dikatakan tidak pernah Rasulullah SAW marah untuk dirinya, tidak pernah Rasulullah merasa dendam jika disakiti dirinya, kecuali jika hurmatullah, jika batasan-batasan Allah, jika syariat Allah dilanggar, maka Rasulullah SAW barulah beliau marah. Dan dikatakan Rasulullah SAW tidaklah dia pernah memberi balasan buruk kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Tidaklah dia ketika mendapatkan kesulitan dan kesusahan kecuali menambahkan kepada Rasulullah kesabaran. Dan tidaklah dia mendapat gangguan, ancaman dan kezaliman dari manusia kecuali menambah di sisi Rasulullah, di pribadi Rasulullah, rasa kelembutan dan santun. Bayangkan seperti ini sosok Rasulullah SAW dengan segala keutamaan dan kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau fabima rahmatin minallah lintalahum, dan disebabkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lembut kepada mereka, berbuat santun kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli, sebab jika engkau keras hati, jika engkau berbuat kasar kepada mereka, maka mereka pasti akan lari darimu. Begitulah sosok Rasulullah SAW dengan kelembutannya, dengan kemuliaan akhlaknya, dengan tingginya dan luhurnya adabnya. Maka sudah sepantasnya kita selaku muslim berbangga memiliki Rasulullah SAW yang merupakan anugerah dari Allah, dan sudah seyogianya kita selalu berada di belakangnya untuk menjadi orang yang paling cepat, yang paling pertama menauladaninya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabiyyu Ar-Rahmah, mengumpulkan kita kepada kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya, surga yang tertinggi. Wa nasallallahu azza wa jalla an yantafi minna wa min kulli ahad min hadhihi al-halaqah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan.
ya ru ya ru ya ru ya ru ya